Da li ste ikada osjetili onaj tupi udar u stomaku kada shvatite da je kula od karata izgrađena na obećanjima počela da se ruši tačno u trenutku kada vam je najviše bila potrebna? Gledamo kako se pred našim očima topi moć najveće svjetske sile, dok se iza zatvorenih vrata u Camp Davidu vode dramatične borbe koje prete da ogole svaku slabost Vašingtona. Ovo nije obična medijska čarka koja će se do večera zaboraviti. Ovo je trenutak istine koji pokazuje koliko brzo ratna mašina može da proguta sve rezerve i ostavi državu na cedilu. Zato je važno da se zagledamo u srž ove opasne igre, jer se prazni magacini i teške reči državnog vrha već prelivaju na svaku kriznu tačku ove planete, od Bliskog istoka do razorene istočne Evrope. I tu dolazimo do ključne stvari. Kako su se skladišta ispraznila brže nego što je iko u administraciji smeo da prizna? Prema navodima uglednog lista Washington Post, američki predsjednik Donald Trump žestoko se sukobio sa svojim ministrom odbrane, Petom Hexetom, poručivši mu bez oklevanja da je Bela kuća bila grubo obmanuta u vezi sa stvarnim stanjem nacionalnih zaliha municije. Sukob izbio na marginama poverljivog sastanka kabineta, gde su rame uz rame prema izveštajima agencije Reuters sedeli državni sekretar Marco Rubio, ministar odbrane Pete Hegseth i sam predsjednik Donald Trump. Predsjednik je bio u čvrstom uverenju da je problem sa nedostatkom vođenih raketa dugog dometa i presretača odavno rešen. Međutim, realnost na terenu pokazala je sasvim drugo lice nakon iscrpljujućih meseci vojne kampanje protiv Irana, operacije koju analitičari Centra za strateške međunarodne studije Mark Kansian i Chris Park u svojim izveštajima nazivaju operacijom epski bes. Pazite sad, kada se analiziraju podaci koje prenosi novinska agencija Reuters, dolazi se do poražavajućeg saznanja da je zvanični Washington tokom petomesečnog rata sa Iranom ispalio gotovo sve svoje strateške rezerve. Prema tim izveštajima, u samo prvom mesecu žestokih okršaja ispaljeno je više od 850 krstarećih raketa Tomahawk, preko 1000 projektila iz odbrambenog sistema THAAD, dok su taktičke balističke rakete i sistemi poput ATAMS spušteni na nivo koji su opasno graniči sa apsolutnom nulom. Ljudi, u tom trenutku postavlja se pitanje: ko ovdje prebacuje krivicu i kako se zaista brani od teških optužbi? Ministar odbrane Pete Hegseth je prema izveštajima medija pokušao da skine odgovornost sa svojih pleća, usmerivši prst direktno na svog zamjenika Stevena Feinberga, tvrdeći da on nije učinio ono što je neophodno da predsjednik bude u potpunosti obavješten o kritičnom stanju u magacinima. Sa druge strane, mašinerija Bele kuće odmah je krenula u žestoku odbranu. Portparolka Carolina Levitt oštro je odbacila ove izveštaje, označivši ih 100% lažnim vestima, ističući da predsjednik Trump ima najveće moguće poverenje u sekretara Hegsetha. Sličnu poruku poslao je glavni portparol Pentagona Sean Parnell, izjavivši da ministar odbrane nikoga nije obmanjivao i da vojska ima sve što je potrebno za izvršenje naređenja. Međutim, ovo menja celu sliku. Zato je važno razumjeti sljedeće. Dok zvanični Washington kroz javna saopštenja uverava naciju da Sjedinjene Američke Države imaju više municije nego bilo ko na svijetu i da vojna industrija radi punom parom, nezavisne analize otkrivaju potpuno drugu stranu medalje. Prema izvještaju Centra za strateške međunarodne studije, operacija izvedena protiv Irana ostavila je duboke i neizbrisive ožiljke na odbrambene kapacitete, otvorivši ozbiljnu dilemu da li je kratkoročni vojni uspjeh vredan rizika u mogućim budućim sudarima sa globalnim silama poput Rusije, Kine ili Severne Koreje. Kako se navodi u analizi, sama proizvodnja i obnova raketa Patriot može da potraje i do 2 godine, bez obzira na nove industrijske sporazume i napore da se pogoni ubrzaju. I baš tu nastaje problem, jer se ova opasna nestašica munjevito preliva na druge delove sveta. Između februara i jula
američke snage potrošile su oko 65% svojih presretača Patriot, što je direktno paralisalo odluke o daljoj međunarodnoj pomoći. Zbog sopstvenih rupa u sistemu odbrane, Washington sve više okleva da isporuči neophodnu opremu onima koji očajnički traže. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otvoreno upozorio, pozivajući se na izvještaj BBC-a, da dramatičan nedostatak raketa presretača direktno ohrabruje smrtonosne napade na Kijev i odnosi nevine ljudske živote, naglašavajući da opstanak ljudi na terenu zavisi od čvrstine odluka zapadnih partnera. Iako je predsjednik Trump ranije nagoveštavao mogućnost da Ukrajini ponudi tehnologiju za sopstvenu proizvodnju, kasni manjak opreme i restrikcije pokazali su koliko je tanka linija između političkih obećanja i surove realnosti. U tom lancu duboke zabrinutosti oglasio se i politički vrh kroz riječi senatora Ricka Scotta, člana odbora za oružane snage, koji je nakon razgovora sa sekretarom Hegsetom naglasio da se zemlja nalazi u izuzetno opasnom istorijskom trenutku u kojem globalni rivali ne spavaju, te da se finansiranje vojske mora nastaviti bez ikakvih zastoja. Da je situacija alarmantna, potvrdili su i sami zvaničnici potezi Kongresu, gdje je procurela informacija da je ministar odbrane Pete Hegseth krajem jula uputio hitnu molbu senatorima za više od 67 milijardi dolara dodatnog finansiranja za ostatak fiskalne godine, što predstavlja tek mali deo šireg i ogromnog zahtjeva od 1,5 biliona dolara za 2027. godinu. A kako je Hegseth tada naglasio pred institucijama, bez ovih sredstava vojska se suočava sa kritičnim nedostacima koji direktno ugrožavaju isplatu pripadnika i brzu obnovu uništene opreme. Da su zalihe svedene na minimum, potvrdila je i televizija CNN, pozivajući se na upućene izvore koji navode da je uništeno oko 80% presretača za terminalne odbrambene sisteme. I dok se mediji poput lista The Times of Israel i novinarka Gabriela Jacobs bave prenošenjem ovih potresnih vesti publici širom sveta, postavlja se pitanje da li je moćna američka ratna mašina u opasnosti od sopstvenog trošenja i da li politički vrh može dugoročno da sakrije istinu o praznim magazinima od očiju javnosti koja sve glasnije traži odgovore. Dragi gledalci, sada kada smo prošli kroz čitavu ovu priču, dolazimo do dela koji je možda i najvažniji, ne samo zbog jednog sukoba u američkom državnom vrhu, ne samo zbog odnosa Donalda Trumpa i Peta Hegsetha, već zbog pitanja koje se nameće iznad svega. Ko je američkom predsjedniku govorio istinu o stanju američkog naoružanja, a ko je pokušavao da predstavi situaciju boljom nego što ona zaista jeste? Jer, ukoliko su navodi američkih medija tačni, onda ovdje nije reč o običnom nesporazumu između predsjednika i ministra odbrane. Nije reč o tome da je neko pogrešio jednu brojku, propustio jedan izveštaj ili zakasnio da dostavi određeni dokument. Ovdje se govori o tome da je Donald Trump verovao da je problem sa američkim zalihama, raketama i presretačima rešen, a da je tek kasnije saznao da taj problem možda nije ni približno rešen. Kako je moguće da je njemu predstavljeno da su stvari pod kontrolom, dok se istovremeno pojavljuju informacije da američka vojska ima ozbiljne nedostatke kada je reč o raketama dugog dometa, presretačima i drugoj municiji koja je neophodna za nastavak velikih borbenih operacija? Upravo tu dolazimo do ključne stvari. Da li je Pete Hegseth slagao Donalda Trumpa? To je pitanje koje se sada nalazi u centru ove priče. Naravno, Bela kuća i Pentagon kategorički tvrdi da nije. Međutim, medijski izvori tvrde nešto sasvim drugačije. Prema tim informacijama, Hegseth se, kada je Trump se suočio sa problemom, branio tako što je deo odgovornosti prebacio upravo na Feinberga. Navodno je tvrdio da njegov zamjenik nije obezbedio da predsjednik bude u potpunosti obavješten o stvarnom stanju američkih vojnih rezervi. I sada se postavlja logično pitanje, ukoliko nikakvog problema nije bilo, zašto se uopšte pojavljuje priča o prebacivanju odgovornosti? Ljudi moji, ovdje nešto veliko smrdi. Znači, ja kao autor ove priče mogu svašta da razumem. Mogu da razumem
da država štiti svoje visoke funkcionere. Mogu da razumem da Bela kuća štiti svog ministra odbrane, da Pentagon štiti svoj vrh i da svi zajedno pokušavaju da sačuvaju sliku stabilnosti pred američkom i svjetskom javnošću. To je na neki način i očekivano. Nijedna ozbiljna država neće lako izaći pred javnost i priznati da se predsjednik sukobio sa ministrom odbrane, da je predsjednik možda dobio netačne informacije ili da u vojnim skladištima nedostaje nešto od ključnog naoružanja. Međutim, ljudi moji, neko je ovu informaciju pustio. Neko je znao šta radi. Neko je odlučio da informacija izađe iza zatvorenih prostorija i da protutnji čitavim svjetskim medijskim prostorom. Kada jednom takva informacija stigne do velikih medija, kada je preuzmu portali širom svijeta i kada o njoj počnu da govore svi, tu više nema potpune odbrane. Možete vi da demantujete, možete da kažete da se razgovor nikada nije dogodio, možete da kažete da su izvori izmislili sve. Možete čak i da ponavljate da predsjednik ima potpuno povjerenje u svog ministra, ali jednom kada je ovakva informacija izašla, sumnja ostaje. Zato ja kažem, definitivno nešto veliko smrdi. Nešto veliko smrdi i ne mislim da je u pitanju samo običan sukob između Donalda Trumpa i Peta Hegseta. Ne mislim da se sve završava na jednom razgovoru u Camp Davidu, na jednoj ljutitoj reakciji ili na tome ko je kome šta rekao. Ovdje je mnogo veće pitanje. Kakvo je stvarno stanje američkih vojnih zaliha i ko je predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država predstavljao to stanje? Neću ponavljati sve ono što smo već rekli i analizirali. Idemo dalje jer je sada najvažnije da pokušamo da razumemo šta se nalazi iza cijele priče. Meni lično je Pete Hegseth od samog početka bio sumnjiv. To je moj lični utisak i moje uverenje. Od trenutka kada je došao na tu funkciju, postavljao se pitanje da li je on zaista dovoljno kompetentan da vodi jedan tako ogroman i složen sistem kao što je Pentagon. Postoji 1001 razlog zbog kojeg se to pitanje može postaviti, ali o tome možemo neki drugi put. Sada je najvažnije to što se njegovo ime pojavljuje u centru priče o mogućem obmanjivanju američkog predsjednika i o zalihama municije koje su prema pojedinim izvještajima mnogo slabije nego što je Trump verovao. Ukoliko je tačno da je Donald Trump mislio da je problem sa municijom rešen, komu je to rekao? Da li mu je Hegseth rekao da je sve pod kontrolom? Da li su Hegsethu njegovi saradnici dostavili pogrešne podatke? Da li je neko u Pentagonu pokušao da ulepša brojke? Da li su vojne zalihe na papiru izgledale dobro, dok je stvarno raspoloživa municija bila na mnogo nižem nivou? To su pitanja na koja trenutno nemamo konačne odgovore, ali očigledno je da neko negde nije odradio svoj posao kako treba. Ako je samo polovina ovoga što analiziramo tačna, Amerikanci imaju problem. Samo ću to reći, imaju problem. Jer nije problem samo u tome koliko raketa imate u jednom skladištu. Problem je u tome kakve su rakete u pitanju, koliko ih može odmah da se koristi, koliko mora da ostane u rezervi, koliko se brzo troše i koliko je vremena potrebno da se proizvedu nove. Možete vi da imate ogromnu vojsku, najveći vojni budžet i najmoćniju industriju na svijetu, ali ukoliko u određenom trenutku nemate dovoljan broj preciznih raketa dugog dometa i presretača, vaše mogućnosti više nisu neograničene. A sada dolazimo do Donalda Trumpa. Dobro je poznato kako Trump funkcioniše. Od kada radim politiku i geopolitiku, od kada pratim svjetske lidere, nisam naišao na mnogo ljudi koji su sposobni da u jednom danu promene priču iz crnog u belo i da odu iz jedne krajnosti u drugu. Neću reći da čovjek svaki put laže. Neću da tvrdim nešto što ne možemo da dokažemo, ali njegove izjave, njegova upozorenja i posebno njegove prijetnje često se promene za nekoliko sati. Jednog trenutka govori da Amerika ima svega više nego dovoljno. Drugog trenutka kaže da bi volio da ima još. Jednog dana prijeti napadom kakav svijet nije video. Sljedećeg dana govori o pregovorima, dogovoru i mogućnosti smirivanja situacije. Dalje, njegove tvrdnje, upozorenja i prijetnje umeju da budu toliko bizarni, brutalne da prevazilaze sve granice onoga na što smo navikli u međunarodnoj politici. Ali iza tih reči mora da stoji stvarna vojna moć. Nije dovoljno da predsjednik izađe pred kamere i kaže da će izvesti najveći napad, da će uništiti protivnika ili da Amerika ima više municije nego bilo ko drugi. Vojska mora da bude sposobna da sprovede ono što predsjednik najavljuje.
Zato mi je izuzetno sumnjivo to što su napadi zaustavljeni upravo u trenutku kada su počele da izlaze informacije o nedostatku raketa. Ne tvrdim da je to jedini razlog. Sigurno postoje i politički, diplomatski, vojni razlozi. Možda je procenjeno da bi nastavak bombardovanja Irana izazvao mnogo širi sukob. Možda su se saveznici usprotivili. Možda je postojala opasnost od dogovora koji bi ugrozio američke baze i interese u čitavom regionu. Ali nedostatak raketa vrlo lako može da bude jedan od razloga. To ne možemo odbaciti. Ako se tokom nekoliko mjeseci potroše ogromne količine precizne municije, presretača i projektila dugog dometa, onda u jednom trenutku morate da stanete i pogledate šta vam je ostalo. Nijedna država ne može da ispali sve što ima na jednom ratištu. Amerika ne može da potroši najveći deo ključne municije na Iran, a da istovremeno ne razmišlja o Rusiji, Kini, Severnoj Koreji, Bliskom istoku, svojim bazama, svojim saveznicima i mogućim krizama koje se mogu pojaviti preko noći. Zato je veoma moguće da je Trump želeo nastavak velikih napada, a da mu onda neko rekao: predsjedniče, možemo mi to da uradimo, ali ćemo poslije toga biti u ozbiljnom problemu. Možda je upravo tu nastao sukob. Možda je Trump tada prvi put shvatio da stanje nije onakvo kakvi mu je predstavljeno. Možda je verovao da je problem rešen, da su skladišta dopunjena i da američka vojska može da nastavi bez ograničenja, a onda se ispostavilo da su pojedine vrste raketa potrošene mnogo brže nego što industrija može da ih nadoknadi. Ljudi moji, rakete se ne proizvode pritiskom na dugme. Možete da obezbedite milijarde dolara, ali to ne znači da ćete sutra imati hiljade novih projektila. Potrebne su fabrike, proizvodne linije, radnici, motori, elektronika, sirovine, testiranje i čitav lanac ljudi i kompanija. Ako je proizvodnja pojedinih raketa spora, onda se izgubljene zalihe ne mogu obnoviti za nekoliko nedelja. Nekada su potrebni mjeseci, a nekada i godine. Upravo zato priča o municiji ima mnogo veću težinu nego što se možda čini na prvi pogled. Ovdje sada ulazi i Ukrajina. Volodimir Zelenski se nadao da će dobiti još više sistema protivvazdušne odbrane, presretača, Patriot, pa se govorilo i o mogućnosti da Ukrajina dobije određena prava ili tehnologiju koja bi učestvovala u proizvodnji tih sistema. Pominjala se i gvozdena kupola. Govorilo se o dodatnim raketama i o tome da bi Ukrajina mogla da ojača svoju odbranu od ruskih napada. Međutim, sve je na kraju svedeno na različita objašnjenja. Govorilo se da Benjamin Netanjahu to ne dozvoljava, da Izrael ne želi da određeni sistemi ili tehnologija završe u Ukrajini i da postoje političke prepreke. Ali ja lično mislim da je Benjamin Netanjahu u ovoj priči samo jedan pion u mnogo većoj šahovskoj igri. Ne kažem da Izrael nema svoj interes, naravno da ima. Netanjahu vodi računa o bezbednosti Izraela, o odnosima sa Rusijom, o vojnoj tehnologiji, o tome gde ta tehnologija može da završi, ali verujem da pravi razlog možda leži mnogo dublje. Pravi razlog može da bude nedostatak raketa. Možda jednostavno nema dovoljno presretača da bi svi dobili ono što traže. Dragi gledalci, neko će na kraju morati da odgovara. Neko će verovatno postati žrtveni jarac. A mi ćemo pratiti da vidimo ko će to biti i da li će Donald Trump još jednom preko noći promeniti priču iz crnog u belo. Hvala vam što ste bili uz kanal Obavesti me. Podržite ovu priču lajkom, prijavite se na kanal i uključite obaveštenja, jer ćemo pratiti svaki novi detalj koji dolazi iz Vašingtona, Pentagona, Izraela i Ukrajine. Do sljedećeg gledanja. Veliki pozdrav!